أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولي الله الذي نزل كتابه ويتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جعلنا على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جعلنا على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جعلنا على كل شيء قدير فكشفنا عنك غطاءك بصرك يومئذ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله نور السماوات 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 كان les amis فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم الله نور السماوات 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 الله نور السماوات. Ok, on essaie de travailler maintenant. On essaie de voir le grand chef qui dérange lui là. فكشفنا عنك غطاءك بصرك يومئذ 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 فكشفنا عنك c'est vraiment en sorcellerie qu'il y a. Ok, Kala dit tout ça. Fatolo Bunya Nomina Kawaii Fakharali Himusaka from Gil amène aussi ceux qui ont mis ça. Fatolo Bunya Nomina Kawaii Fakharali Himusaka from Infokim Fakharali Himusaka from Infokim. C'est beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Les femmes amoureuses ou comment? Ou bien les djinns ou les êtres humains. Les êtres humains qui ont mis la sorcellerie. Ça, ok. Car là, elle retourne la sorcellerie contre eux. وقذف في قلوبهم رعب يرهبون بهتان بأيديهم وأيدي المؤمنين وقذف في قلوبهم رعب يرهبون بهتان بأيديهم وأيدي المؤمنين وقذف في قلوبهم رعب يرهبون بهتان بأيديهم وأيدي المؤمنين وقذف في قلوبهم رعب يرهبون بهتان بأيديهم وأيدي المؤمنين وقذف في قلوبهم رعب يرهبون بهتان بأيديهم وأيدي المؤمنين وإذا وقع قول عليهم أحدهم دابة من أحد يكلمه وإذا وقع قول عليهم أحدهم دابة من أحد يكلمه وإذا وقع قول عليهم أحدهم دابة من أحد يكلمه وإذا وقع قول عليهم أحدهم دابة من أحد يكلمه. Bonsoir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Car là vous dites adoucissez votre cœur, vous mettez sur le droit chemin. Isjara Bobby Corbison, Isjara Bobby Corbison, Isjara Bobby Corbison. Isjara Bobby Corbison, 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 Isjara Bobby Corbison.
Isjara Bobby Kobe Sani, Jara Bobby Kobe Sani, Jara Bobby Kobe Sani, Isjara Bobby Kobe Sani, Jara Bobby Kobe Sani, Jara Bobby Kobe Sani, Isjara Bobby Kobe Sani, Jara Bobby Kobe Sani, Jara Bobby Kobe Sani, Isjara Bobby Kobe Sani, Jara Bobby Kobe Sani, Jara Bobby Kobe Sani, Isjara Bobby Kobe Sani, Jara Bobby Kobe Sani, Jara Bobby Kobe Sani, Isjara. Tu vas laisser qui la maman? Prends d'abord l'islam. C'est un bien blanc. Voilà ce que tu vas gagner. Tu es qui alors? Grand chef, dis-moi alors, tu es qui? Tu es qui alors? Où est le chef alors? Le chef est là. Le chef n'est pas là. Toi, prends l'islam, car là, mais en même temps, le chef. Si tu n'es pas l'islam, c'est que tu t'es laissé tromper. Un grand comme toi te trompe. Alama hadileikum ya bani adam la ta'budu shaytan 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 inna lakum vous avez décidé de faire quoi? De faire ça depuis très longtemps. De faire quoi? Vous avez décidé de faire quoi depuis très longtemps? Les gens. Hein? Il mange les gens. Il mange les gens. Qui mange les gens? Vous mangez les gens. Qui vous envoie? On vous envoie? Ah, vous venez seulement manger les gens comme ça, pour rien comme ça. Non, nous on est là pour que vous laissiez le mal, vous revenez sur le droit chemin. Car Allah amène votre chef. Faton fale haton et fomera beka wa homna emuna faz bat kasari. Faton fale haton et fomera beka wa homna emuna faz bat kasari. Faton fale haton et fomera beka wa homna emuna faz bat kasari. Faton fale haton et fomera beka wa homna emuna faz bat kasari. Faton fale. Bonjour grand chef. Bon, votre vie que vous menez, ce n'est pas une bonne vie. On est en train de vous pousser à adorer le diable. Si vous adorez le diable, vous allez beaucoup faire. Et si vous allez du côté d'Allah, vous obéissez à Allah, vous allez être heureux. Regardez la vérité sur mes paroles. Regardez la vérité. Alam ahadileikum ya bani adam la ta'budu shaytan 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 inna lakum aduwwun mubin lakum aduwwun mubin lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad dalla minkum jibilan kaseeran famtakunu takun wa laqad dalla minkum jibilan kaseeran famtakunu takun wa laqad dalla minkum jibilan kaseeran famtakunu takun wa qana haqqan lana wa qana haqqan lana wa qana haqqan lana وقلنا حقنا لنسمع وقلنا حقنا لنسمع وقلنا حقنا لنسمع ولا ينصرن الله من ينصرك من العزيز ولا ينصرن الله من ينصرك من العزيز ولا ينصرن الله من ينصرك من العزيز qu'Allah dessus vos cœurs mette la lumière dedans vos guides Isjara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Isjara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Isjara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Isjara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Isjara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani nous on va vous faire du bien Isjara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Isjara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Isjara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani Jara Bobby Kobe Sani regardez là où finit ceux qui mangent les gens وما أدراك ما الحطمة نار الله موقتا التي تحتوي على الأفئدة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقتا التي تحتوي على الأفئدة وما أدراك ما الساقة لا تبكي ولا تزل لوحة للبشر حتى 19 وما أدراك ما الساقة لا تبكي ولا تزل لوحة للبشر حتى 19 وما أدراك ما الساقة لا تبكي ولا تزل لوحة للبشر عليها 19 Allah va vous guider, ne vous inquiétez pas. وما أدراك ما الساقة لا تبكي ولا تزل لوحة للبشر عليها 19 كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر عند الكبر نذيرا للبشر لمن يشاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه طريا وتستخرجوا منه هلية تلبسونها وتستخرجوا منه هلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون. Ok.
Vous avez vu que manger les gens, c'est pas une bonne vie, non? Hein? Le chef après l'islam, grand chef. Bon, il faut dire aux autres groupes qu'on ne veut pas les problèmes avec eux. Bon, que la vie qu'ils mènent, c'est pas bien, ils vont finir dans le malheur. Et que s'ils prennent l'islam, ils adorent Allah, ils vont être heureux. Tout ce qu'ils ont besoin, Allah va le donner. Oui, mais ce n'est pas sûr. Ok, non, attendez, qu'Allah vous donne la lumière, les biens, les âmes, les ailes pour vous honorer. Allah honore samawati, 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 Allah honore samawati. وَقَوْنَا حَقُنَا لِنَسْمُ وَقَوْنَا حَقُنَا لِنَسْمُ وَقَوْنَا حَقُنَا لِنَسْمُ مِنْ وَقَوْنَا حَقُنَا لِنَسْمُ وَقَوْنَا حَقُنَا لِنَسْمُ وَقَوْنَا حَقُنَا لِنَسْمُ مِنْ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَكَ مِنَ الْعَزِيزِ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَكَ مِنَ الْعَزِيزِ. Ok, on frappe les sorciers. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ يُرْهِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ يُرْهِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ يُرْهِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ يُرْهِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا وَقَعَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ يُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ يُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ يُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ يُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَهُم دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ يُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَهُم دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ يُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَهُم دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ يُكَلِّمُهُم. Tout le monde apprend l'islam. Ok, allez dire à vos autres groupes qu'ils laissent de faire du mal. Enseignez-leur l'islam. Vous-même apprenez l'islam. Et faites-les comprendre que manger les gens, c'est pas bien. Allez leur donner des présents afin qu'ils voient que la vie de l'islam est meilleure. وَقَوْنَا حَقْنَا لِنَسْمُ وَقَوْنَا حَقْنَا لِنَسْمُ وَقَوْنَا حَقْنَا لِنَسْمُ مِنْ وَقَوْنَا حَقْنَا لِنَسْمُ وَقَوْنَا حَقْنَا لِنَسْمُ وَقَوْنَا حَقْنَا لِنَسْمُ مِنْ وَقَوْنَا حَقْنَا لِنَسْمُ وَقَوْنَا حَقْنَا لِنَسْمُ وَقَوْنَا حَقْنَا لِنَسْمُ مِنْ فَقَاتِلُوا لِيَشْهَدَ الشَّيْطَانَ كَيْدَ الشَّيْطَانِ. السلام عليكم.